Daytoy ma'am, no once nga na-download mo DJ AnyDesk, i-open mo, daytoy di ay sarili nga number. Ngam haan nga dayta ti kailangam. Eh, kumbaga tawagam DJ Nagilian ken EJ Marcos Highway ta itid da daytoy number da tapos iso ti ikabel mo to'y enter remote address. So kas pangarigan dito'y 1603 ti inted da tapos 189,514 1603 189,514. So connecting ko na. Tapos adan to ti ma-receive mo nga nga i-accept da, kailangan nga i-accept da. Daytoy gamin na i-accept and iso nga nagdiretso. So daytoy makitkitak ijay nagilian daytoy. So makitkitak ijay nagilian. Ayan, in off na. Mabalin nga i-off da. Tapos kuano adati basta nga ag-connect. So no nakita ma'am, nakita da nga nag-connect kak in off da. So kasi ma'am, i-type mo lang dito I-type mo lang dito yung nga to. So once nga nag-open ti AnyDesk, i-type mo lang dito yung nga to, enter remote tapos enter ag-connect an. Ibagam ta i-click dati accept.